Hello everyone, how are you today? Hopefully you are in a very good condition. Oke, halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat selalu. Oke, guys, I would like to greet you with Merry Christmas and Happy New Year. Oke, buat semuanya, kalian semua, Miss Yupin ingin mengucapkan Selamat Natal dan juga Tahun Baru. Guys, today we are going to start this event semester with new lesson, but still in unit 2. Nah, kita hari ini akan belajar sesuatu yang baru. Oke, tapi masih di unit yang kedua. Oke, kita memasuki semester yang kedua ini. Kita akan mulai belajar dari unit 2 lesson 2. Oke, from unit 2 lesson 2. Nah, ini dia. She was happy because she passed the test. Dia senang atau gembira karena dia lulus tes, gitu ya. Makanya gambarnya di situ dia dapat A+ dan seneng banget gitu wajahnya. So, guys, this is the first meeting. Ini adalah pertemuan kita di pelajaran 2 ini. Okay? We are going to discuss from part A, B, C, and D. Oke, jadi kita akan berdiskusi dari bagian A sampai dengan yang D saja. How about the other? Bagaimana dengan yang lain? We are going to discuss it the next meeting. Oke, kita akan mengulas yang lainnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, so let's directly to the first part. Kita akan langsung ke bagian yang pertama, yaitu word chess part A, listen and number. Dari bagian word chess bagian A, dengar dan nomori. So you have to listen carefully to the track, and then from the pictures given you have to give the number, which one is the first, which one is the second, until the end. Nah, dari bagian ini kalian harus mendengarkan dengan seksama supaya kalian bisa menomori dengan benar. Manakah gambar yang pertama, yang kedua, sampai dengan yang terakhir. Oke, so let's listen to the track directly. Nah, kita akan langsung ke bagian mendengarkan. Here we go, ini dia. Lesson 2. She was happy because she passed the test. Track 21. Word chest. Page 44. A. Listen and number. Number 1. Oh no, he ripped his favorite pair of jeans. Number 2. She is going to miss her train, so she is in a hurry. Number 3. He passed a test. Number 4. He gave a speech yesterday. Number 5. She failed the history test. Number 6. He spilt juice all over the counter. That is the record. Nah, itulah dari bagian mendengarkan. So, did you get all numbers? Apakah kalian semua sudah memberikan nomor? If you did it, jika kalian sudah selesai, let's discuss it together. Let's discuss from which one is the first until the end. Oke, nah kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Kita akan cek bareng-bareng manakah yang pertama sampai dengan mana yang terakhir. Oke, let's directly to check it. Nah, kita langsung saja kita cek dulu. The first one ripped his jeans. Oke, and then the next one in a hurry. Lalu passed a test, and then gave a speech, lalu failed a test, dan yang paling terakhir pastinya spilled juice. Nah, sudah dapat?
kalau sudah, kalian coba ucapkan dengan bersuara. Oke, please repeat after me. Kalian ulangi setelah Miss Win ya. Give a speech. Give a speech. Ripped his jeans. Ripped his jeans. Failed a test. Failed a test. Passed a test. Passed a test. Spilled juice. Spilled juice. In a hurry. In a hurry. Thank you very much guys, you have repeating after me. Oke, terima kasih semuanya sudah mengikuti Miss Pipin untuk mengucapkannya. So now let's translate them. Nah, kalau sudah, kita akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Kira-kira give a speech itu apa ya? Dia berapi-api di situ, terus dia membaca naskah. Nah, kira-kira apa? Ya, yaitu memberikan pidato. Oke, ripped his jeans. Jeansnya kenapa itu? Iya, sobek dia. Menyobekkan, iya, celana jeansnya. Lalu failed a test. Dia dapat F. F itu failed. Berarti dia wajahnya sedih, terus dicoret semua. Berarti dapat jelek gitu ya. Oke, failed berarti ya tidak lolos atau tidak lulus tes. Oke, dia gagal gitu ya. Failed itu gagal. Kalau passed a test, kira-kira apa? Di situ tulisannya 100. Wah, berarti iya, passed itu lulus. Oke, lulus tes. Spilled juice. Nah, jusnya gimana itu? Masuk ke dalam gelasnya atau enggak? Enggak ya, ternyata ya. Jadi spilled juice itu menumpahkan jus gitu ya. In a hurry, dia jalannya cepet banget sampai kayak ada anginnya gitu. Berarti in a hurry, iya, terburu-buru. Iya. So that is the translation. Nah, itu tadi terjemahannya. Sudah mengerti ya? Oke. Now we are going to the next part. Part B as an answer from language chess. Nah, kita akan langsung ke bagian berikutnya, yaitu bagian B, tanya jawab dari language chess. Oke, kita langsung saja ke bagian B. Here we go. Ini dia. Before we go to the short conversation, see the box under the conversations. Nah, sebelum kita ke bagian percakapannya, coba kalian perhatikan ada kotak yellow box. Oke, ada kotak berwarna kuning di situ di bawah. Di situ ada kata because dan so yang dicetak warna orange. Kalian perhatikan itu. She was happy because she passed the test. Dia gembira karena, nah sekali lagi, karena dia lulus tes. Nah, because di sini artinya karena, because. Oke, lalu she passed the test, so she was happy. Dia lulus tes, maka, sekali lagi, maka dia gembira atau dia senang. Nah, ada kata because and so. Because itu berarti apa yo? Karena, dan so maka atau jadi. Oke, sekali lagi, because adalah karena dan so adalah maka. Oke, kalau sudah tahu, kita langsung lanjut ke bagian percakapannya. Oke, please repeat after me. Sekalian ikuti Miss Wiwin. How was Emma? How was Emma? She was happy because she passed the test. She was happy because she passed the test. Emma bagaimana ya? Itu temannya tanya nih, teman kalian nih berdua nih cowok-cowok di sini lagi bicarain tentang Emma.
Nah, si botak ya, kita bilang si botak bilang, si Emma gimana gitu. Bagaimana dengan Emma? Lalu si kriwil, si kriwil, ya karena rambutnya keriting di situ. Si kriwil bilang gini, she was happy because she passed the test. Ayo tadi apa? Dia menjawab dia senang karena dia lulus tes gitu. Jadi Emma itu merasa senang banget karena udah lulus tesnya, oke, nggak failed gitu ya, nggak gagal gitu. Oke, lalu yang bagian 2, kalian lihat ada gambar di situ. Bisa jadi itu mamanya atau mungkin gurunya karena di belakang ada papan tulis. Nah, berarti kemungkinan besar adalah gurunya ya, murid bersama guru. Nah, kita lihat percakapan di sini. Sekarang kita coba ucapkan bersama-sama ya. Please repeat after me. Oke. How was Zack? How was Zack? He has flu, so he should stay in bed. He has flu, so he should stay in bed. Nah, ditanyakan tentang Zack. Nah, si anak perempuan nanya, Zack bagaimana gitu. Terus dijawab dengan, oh dia sedang flu, jadi maka dia harus beristirahat. Begitu, ada kata so. Yang pertama tadi menggunakan because. Oke, mengerti ya? Nanti kita akan ulas lebih banyak lagi tentang ini di bagian review. Oke, so we are going to continue to the next part. Kita akan langsung ke bagian yang selanjutnya. Next part is the listening test. Part C. Talk, listen, and read. So here, jadi di sini di bagian C ini, you have to listen carefully to the conversation between Kathy and Eric. Oke, jadi akan ada conversation atau percakapan antara Kathy sama Eric. So jadi tolong sekali lagi dengar dengan seksama, perhatikan baik-baik. Karena masih ada hubungannya nanti di bagian yang terakhir, yaitu bagian yang D. Okay guys, so let's go directly to part C, the listening part. Okay, kita langsung ke bagian C di bagian mendengarkan. Track 22. Listening test. Page 45. C. Talk, listen, and read. How was Max? He's having a bad day. What happened? His goldfish died because his brother forgot to feed it. That's very sad. He also ripped his new jacket because he was in a hurry this morning. Then he failed his math test. He failed a math test? He always gets A's in math. He forgot to study because he was helping his mother. I want to help him. Me too. Let's make a card for him. Okay guys, that is the listening part. Nah, itulah tadi bagian mendengarkannya. So now let's discuss it together. Nah, sebelum kalian ke bagian D, kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Kalian nanti coba terjemahkan sendiri, tapi Miss Pipin akan coba menceritakan sedikit ke kalian supaya kalian nanti bisa menjawab bagian D. Okay? But before, we have to read the part that bold with blue color. Nah, sebelumnya kita akan membaca secara lantang bagian yang dicetak warna biru. Oke, please repeat after me. He also ripped his new jacket because he was in a hurry this morning. He also ripped his new jacket because he was in a hurry this morning. He forgot to study because he was helping his mother.
he forgot to study because he was helping his mother. Very nice, bagus sekali anak-anak. Nah, sekarang Miss Pipin akan coba ceritakan ke kalian cerita yang ada di bagian C ini, oke? Dari percakapan antara Katie and Eric. Nah, Katie dan Eric itu berbincang-bincang tentang siapa ya kira-kira ya di sini ya. Oke, kita lihat ya. Oh, Max gitu. Dari si Katie nanya ke temennya Eric gitu. Max bagaimana, kata si Katie. Tapi kalau kalian lihat di sini dia kelihatan sedih ya. Ya, Eric bilang dia harinya sangat buruk katanya. Emang kenapa, kata Katie. Lalu si Eric bilang, oh ternyata ikannya mati karena saudara laki-lakinya atau adiknya atau mungkin kakak gitu ya. Brother itu bisa adik atau kakak. Oke. Lupa kasih makan gitu. Lalu wah, sedih ya, katanya itu sangat sedih, kata Katie. Selain ikannya mati, ikan emasnya mati, ternyata ada yang lain lagi. Nah, Eric bilang dia juga merobekkan jaket barunya gitu karena dia sangat terburu-buru pagi ini. Begitu ternyata. Wah, ternyata ada kejadian lain lagi, guys, yang terjadi pada Max. Apa itu? Nah, di bagian kedua kita lihat. Oke. Jadi selain ikannya mati, terus jaketnya yang baru juga sobek, ternyata Max gagal di tes matematika. Padahal dia selalu mendapatkan nilai A di matematika, kata Katie. Nah, si Eric bilang iya, dia lupa belajar karena dia sedang membantu ibunya. Terus Katie, wah aku pengen banget bantu dia, kata Katie. Iya bener, saya juga, kata si Eric gitu. Gimana kalau kita bikin kartu ucapan buat Max biar semangat gitu. Nah itu dia ceritanya. Nah, sekarang saatnya kalian coba jawab di bagian yang D. Oke, kita lihat ya. Nah ini dia, complete the summary. Nah kalian coba isikan kata-kata yang ada di dalam box. Kira-kira yang benar yang mana di bagian yang pertama. Misalnya Max is having a, Miss Pipin kasih satu ya, bad day. Nah misalnya ini. Bagaimana dengan yang selanjutnya? Ayo, udah selesai belum? Kalau sudah, kita akan cek bareng-bareng. Oke? Next ya, his brother forgot to feed his goldfish. Ya, so it died. Karena saudaranya lupa kasih makan, maka ikannya mati gitu. Max was very upset. Upset itu sedih banget gitu. Sedih dan kecewa gitu. Because he loved his fish, karena dia sangat mencintai ikannya dia. And then lalu Max bla 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 his new bla bla bla. Ayo apa tadi? Iya, ripped his new jacket because he was in a hurry. Bener. Jadi dia juga menyobekkan jaket barunya karena dia sangat buru-buru gitu. And then Max found out that he failed the math test because he forgot to study for it. Iya, lalu Max juga tahu kalau dia gagal gitu ya di tes matematika karena dia lupa gitu untuk belajar. Katie and Eric feel sorry for Max. Nah, Katie dan juga Eric sangat-sangat sedih karena Max temannya lagi upset gitu ya. Because he is having such a bad day, karena harinya Max saat itu sangat-sangat buruk. They decide to make a card for him. Dia membuat kartu buat Max gitu ya.
So guys, those all. Nah, itu tadi semuanya. How is it? Bener semua nggak? Oke. Sekali lagi, kalau misalnya kalian membuat tugas-tugas kayak gini, tapi kan ini nggak harus dikumpulkan ya. Kalian jangan jangan dihapus, tapi cukup coret saja lalu diganti. Jadi kalian tahu pembenarannya. Oh, ternyata aku keliru. Harusnya seperti ini gitu. Oke, guys, kalau kalian perhatikan di sini menggunakan coordinating conjunction dan juga subordinating conjunction, Miss nggak ngerti itu apa lagi gitu. Nah, oke. Itu tadi loh yang menggunakan because dan juga so tadi. Kita akan diskusikan nanti di bagian review ya. Conjunction itu adalah yaitu kata penghubung. Oke, kita akan belajar nanti. Oke, so guys, those all for today and I will see you next meeting. Ini semua untuk hari ini dan kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di bagian-bagian selanjutnya. Oke, so have a nice day and God bless you. Semoga hari kalian menyenangkan dan juga Tuhan Yesus memberkati. Bye bye everyone.